Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bihurmati syahri Ramadan wa nahana 'anil syirki wadh-dhulmi wal istisbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-azizul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mashhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis sirri wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil ba'thi wan nusur, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Allahumma ya Hannan ya Mannan, iftah lana abwabal jinan wa ajirna min adzabin nar bi barakati syahri Ramadan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka, sekaligus menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana insya Allah malam ini malam penutupan sementara pengajian kita, karena menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan langkah kita hadir pada malam hari ini, niat baik kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, wabil khusus pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bacakan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai bulan suci Ramadan, sebelum kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka yang terlebih dahulu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan hati terlebih dahulu. Orang-orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu orang-orang yang hatinya suci, orang-orang yang hatinya bersih. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyinggung, wallahu yuhibbul mutatahhirin.
Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang-orang na payas ati-atina menyambut bulan suci Ramadan, Allah cinta kepadanya. Jadi bain suci ni ati-ati day, bain bersih ni ati-ati day, sehingga bermakna Ramadani di dalam kehidupan ta. Makanya ayat na mendokon, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika hamba Allah puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, yang diharapkan adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat menjadi hamba yang bertakwa terlebih dahulu payas ati-ati. Imesidokon kalak debo tobang-tobang marpangir kojolo sebelum Ramadanon. Maksudna hati-hati di ipayas. Para ulama menyebutkan isnani la yuradduhum Allah hatta dhahaba anhu dunya. Adong dua perkara na ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati anak bayoy atau anak buruy. Ikarejo niya muluy ia lahir sampai terus tu mati niya na dua perkaroon indangkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. On makarejon tangri di puasoon atau di luar puaso pe sehari-hari ta on manadeges karejo pala natar karejo on. Pala nasotar karejo on rugi na sangat rugi. Na pertama ahaman na ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada kedua orang tua. Ditolak Allah sampai roh ajal ta, sampai maut datang menjemput kita, nangkan iterimo ni Allah Subhanahu wa taala aha-aha baktintai namar orang tua. Misalkan sapokin ko namar bakti na sapokin ni martarimo may sapokin naro inda marbakti ho. Sapokin na mo siya marbakti. Sa tiop marbakti tu orang tua nangkan martarimo mei bakti ni bay di hadapan ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangkon bepikir-pikir kon pahalo ni namar orang tua nangkon bepikir-pikir kon saja do balasan na ipala bakti tu orang tua. Nangkon bepikir-pikir kon sunja pahalo na penting mang sampai mei tu Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainana hijabun. Tidak ada antara Allah dengan kita hijab tatkala kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ayah mentongdot umat kan, makana pala menyolong umat kita sanga ayah pala mulak kampung solom doang ko 18 na dong itangan nai sa bolah kanan. May takaji na jolo waktu acara perayaan sa bolah kananon dabo 18 si. Aha de maksud ni 18 si 18 asmaul husna titipkon Allah disi termasuk mahumat niba. Imadaboso na mujarroban tangan ni umat. Ya busia anak niya na orang sehat sembuh. Ia lukia anak niya na sedang mabiar melabiari. Na sedang menangis anak niya ia pusia indoranay mantak na menangisi aso mujarrob tangan ni umai aso 18 sisi asma ni Allah mulai ngun ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul sampai 18 iman nagit buatot tay namar orang tua makana nadong dobe orang tua na olong yalay pala marsulut kalay cium. Inti na bolak balik icium maksud na ido ulang sa bolah sayo na iciumi dua-dua na ihormati itazimi baru bain tangan ni orang tua itu ulu ni ba o ma o ayah doah konaw so ido manyolom na termasuk ni talak na bakti mar orang tua ang nasonyong dobe kayoon so ni sampai akhir na tong kinengadong kalaybe manyosal kita na mar orang tua. Maka bagi nadong dope ayah na dohot umat na marsui tadot kalay somoni may bayan panjalang na tuwalay.
tu guru pesoni may ben panjalang na adong 18 asma ni gurui ni lehen ni Allah subhanahu wa ta'ala imanangkan git jalakon nitay tabarrukan mengambil berkah tu guru. Makanakan pala ni data di Jawa ondak dak anak santri bolak-balik di niya ciumnya tangan ni guru niya membuat barokah ni Asmaul Husna ini. Kunyong leben koso itu gurumu. Ang buto na kon bain. Tu guru na asing ima ambil barokah nai bolak-balik cium tangan nai 18 nama ni Allah di sini. So dapat ada kasih sayang Ar-Rahman, dapat Ar-Rahim, kasih sayang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isa-isa lang na bakti kepada kedua orang tuana, maka sampailah amalannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Napaduana, alakalak na so'y tolak ni Allah ta'ala amal ibadahna, sampai terus roh kamatian tu siya, as-sodakotu marsidokah. Ay pindah itolak ya. Asoy ditolak hikmah ni sodako hida bodong dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Adong kesinambungan dohot manusia, adong kesinambungan dohot Allah. Ketika ilen ko 5,000 tu hambon Tuhan ni, marsambung montu Allah na 5,000-an, marsambung tu bayoy na 5,000. Sehingga jo perwanian na sidokah ini. Maka sampai kepada Allah Ta'ala amalan sidokah ni sada-sada alagi. Pala nakarupuk dontong sidokah nakarupuk man. Pala na panganon ma ahas sajo na dong na mampu ita. Insya Allah tidak ada hijab antara ita dohot sidokah nitai tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarejo on may di bulan Ramadan na paling deges amaliyah adalah memberi bukaan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tabusi parbuko 2 biji peda goreng pisang amaliyah na bodang may nangkon ligi nilai nai nangkon ligi bahan otik nai na penting ra mga lehen idot to. Ra mangulur kontangan apalagi tualak na puaso amo na so puaso panangkon len Allah manyokot do pintong mama gitu ya na puaso ido git marbuko maison bo kolak pisang aison bo sidoka aison bo parbuko martarimo tu Allah subhanahu wa ta'ala. An Wahab bin Munabbah radhiyallahu ta'ala anhu qala Musa alaihi salatu wassalam yawmat tur ya Rabbi ayyu manzilin min manazilil jannah ahabbu ilaika. Qala Allah ta'ala ya Musa haziratul qudus. Qala ya Rabbi man yaskunuha. Qala ahlul masaib. Idza asabathum baliyah sabaru wa idza an'amtu alaihim syakaru wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adong kisah cerita dari Wahab bin Munabbah seorang tabi'in. Beliau berkata bahwa Nabi Musa najolo pernah bertanya kepada Allah marsapa. Aran ada pun paling bahat persapaan di antara nabi-nabi Nabi Musa meya. Asobahat persapaan niya kalamullah. Bisa ya mengkuling dohot Allah. Nalain na nga arupi kay persapaan na paling bahat Musa alaihi salam. Ahamaning Nabi Musa, ayyu manzilin min manazilil jannah ahabbu ilaika. Ya Allah ya Tuhanku, pordoroangku mambotona, di manakah tempat dari surga-surga yang engkau berikan kepada hambamu yang paling engkau cintai. Sarugo intong may taboto dong 8. Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi. Obahat mocong gulat ni Sarugoy. Di bakasan Sarugoy ya Allah, ijia may si tempat na paling icintai mo, na paling isukai mo. Ibarat na on mabakas mo, ijia do bakason na paling nyaman ko. Kan adong din nasungon yan. Itempat tinggal ni bay, aw daw na nyaman na ulala, iluwari sa bolah kanan nila. Jadi naging isi sayo do may laliya, gulung, modong, juguk, maramal. Pasti dong tempat-tempat na nyaman. Adi masoji, ije do tempat na nyaman na ilalaya. Ije do tempat na paling icintai iya. Ay kobuniaan pe ije do tempat beristirahat na paling icintai iya. Adong, iwarung niya ipe ije do ilalaya na paling tagi juguk. Adong, pasti.
Nakon peon persapaan ni Nabi Musa. Dalam surga nabahati ya Allah ya Tuhanku. Begitu masuk tongkinai seluruh manusia ke dalam surga, di manakah tempat yang paling engkau cintai di bakasan sarugo? Faqala Allahu Jalla wa Ala, Allah berkata, ya Musa, haziratul Qudus, tempat na paling ucintai, na paling usukai di bakasan sarugoi adalah golarna haziratul Qudus. Haziratul Quduson tempat na sangat suci. Panita ibarat kon masjid ganan ni imam nai masugari. Nah, ima haziratul Qudusi. Panita ibakas ta tempat tinggal ta persumbayangan tai masugari. Tempat na sangat suci na so bisa isentuh manusia sembarangan. Maka pala masuk sarugo hotong kinayabang tu bakasan sarugo, anggo na so masuk doho tu haziratul Qudus na percuma di sarugo mi. Dengan mau inarako. Nga na masuk kuntong jabat tu haziratul Qudus, tempat na paling disukai Allah, na paling dicintai Allah, na paling disenangi Allah. Aso disitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi mana bintai. Sehingga orang yang masuk surga ingin memandang Rasulullah yang dipandangnya pada saat dia berada di haziratul Qudus. Maka banyak manusia-manusia yang terlena dengan nikmat surga. Begitu diberikan 80.000 bidadari, lupa bahwa ada tempat yang paling suci dalam surga. Begitu diberikan buah-buahan, makanan-makanan yang beragam, bentuknya macam narupana, lupa ia bahwa ada di depan surga itu namanya haziratul Qudus. Ini sesembahan lalek. Allah, mamar sonang-sonang toh 80.000 bidadarina, itambah sada ratu ni bidadarina, ima istri ni baik, palana solehah di dunia jadi ratu. Ndangkan barani na 80.000 menyentuh ko, anggo na susentuh ni ratu na idope. Mata gimana? Istri ni baik me. Jadi terlena ye ibain 80.000 bidadari. Awison saja madah mana sonangan ning Abang Suharman. Allah sada memisat-misat, sada na mangarut-arut. Wah, 80.000 alak. Sehingga sebagian kecil di antara hamba-hamba Allah berbondong-bondong masuk ke haziratul Qudus, ingin melihat Allah dan Muhammad di haziratul Qudus. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka, mereka akan memandangnya. Ima nikmat terbesar melihat Allah, nikmat terbesar melihat Sayyiduna Muhammad di dalam surga. Percuma masuk sarugo anggona sotar pandang Muhammadi. Maka begitu dikubur tongkin nai sada-sada manusiai. Nah pertama debu siapa Tuhan sebelum marrabbuka a'arabta Muhammadan. Kenalkah kau Muhammad itu siapa? Nading Tuhan deh. Pala makenal Muhammadi siapa, marrabbuka man nabiyuka, abis mesude na lolos may. Bahasana din tong na marrabbuka perjolo, anggo hakikat na arabta Muhammad. Ibu tohodo sangay si Muhammadi na din Tuhan deh. Maka sangat celaka orang-orang yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Musa, lalu Nabi Musa berkata, ya Rabbi man yaskunuha. Wahai Tuhanku, siapakah orang yang bakal menempati haziratul Qudus? Isi doalak Nabi bisa masuk tuh haziratul Qudus. Faqala Allahu Jalla wa Ala, Allah menyebutnya hanya dua. Nah pertama, idza asabathum baliyah sabaru. Apabila mereka ditimpa bala musibah, mereka sabar. Orang-orang yang sabarlah yang akan bisa memandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sabarlah ketika di dunia yang akan bisa masuk ke haziratul Qudus ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sobar kita saja borat pe ujian na manguluan olat ni 70 maya paling lambat pala nara. Sehingga sabar tay menghasilkan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Aha maksudna memandang Muhammad. 30 hari do puaso, sobar ko. Menahan makan, menahan dari minum, menahan dari bergaul dengan istri. Sobar, so maua, so masuk tongkin na itu haziratul Qudus ni Allah. Ontong 2 do puaso patulunangan na puaso yebe. Kan nga sobar berarti. Sapokin may da guru puasong ko selama na 30 hari on, sayang madongani. Inda dong sobar bisi. Sedangkan puasay melatih kesabaran. Sada
Nomor dua, wa idza an'amtu alaihim syakaru. Dan apabila aku beri mereka nikmat, mereka bersyukur kepadaku. Alak na bersyukur nang kan bisa masuk tu Haziratul Qudus. Tandona yang bersyukur dono kia tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilehen nikmat syukur, ilehen bala sobar. Kadang-kadang kita syukur nai may dapat nita, sobar nai lupa. Begitu jaya hidup, meningkat usaha, mabahat ebeng, maapal dompet, syukur kepada Allah. Tapi begitu mela maurak may sinay sada-sada salambar, mari kita ripay kialak mana salambaron, sobar dengan naningot niya be. Ado mananingot niya, mengeluh sayo arian na burngin, bahkan menyalahkan Tuhan. Oh baya Tuhan, na nasib madaaw songonon ibain ko alagi tagi-tagi na mangului au inda. Berarti kan bodoh, aso bodoh, indai syukuri ia nikmat na masih tinggal di leher Allah Ta'ala tu sia. Padahal sorope balai bena perbuatan niba sendiri doy. Sorope musibahi bena kalakuan niba sendiri doy. Maka sabarlah. Dua, napatuluna wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan apabila tertimpa mereka musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dor peda bui bacaon na sangat deges. Allah, idzikir kon na sangat deges. Malailala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mautik may lalapan daputan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So mabiyar kuntong manzikir kon na ben na terseram di ben kalak imasojid. Pandokon na Allah inna lillahi paru na tulunuli musiyula kulakia. Jadi ro bahasaon bahasa na membiar-biari. Padahal bahasa na degis do inna lillahi. Begitu banyak kecelakaan bayu si inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka janganlah mengkaji hanya sebatas membaca, tapi maknailah apa maksud dari kalimat ini. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Rajiun napas tuntungan ini nga dapat komangan sadarion kembali kepada Allah. Mautik pandapatanmu kembali kepada Allah. Kecelakaan, kebakaran, kehilangan, tenggelam, sudema, musibahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Indang kon nalakna mati sajo, so inna lillah kita ima ulang salah pemahaman. On manedokon makom inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kemudian na terakhir, orang-orang yang akan mampu mendapatkan Haziratul Qudus di dalam surga, selain ia sabar, selain ia syukur, dan selain memperbanyak membaca inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ada satu amaliyah zikir yang bisa kita wirid-wiridkan selama bulan Ramadan, sehingga nanti apabila Allah panggil kita, maka kita bisa memasuki Haziratul Qudus ni Allah Ta'ala. Ahmad ngasih binoto masuk ma Ramadan, haranakan Ramadan itu lumayan ibagi tolu. Pok sapoken na pertama rahmat, sapoken na kedua na maghfirah, sapoken na petuluna itkum minan nar. Rahmat, ampunan, terlepas daripada api neraka. Jadi selama 30 hari ulang tinggal kon zikir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pitu kali menyogot, pitu kali siang, pitu kali borngin niari. Imaya rumusin cogot niari, baca pitu menyogot, baca pitu kotu niari, baca pitu di malam hari. Sehingga apabila roh ajal di sada-sada alaki, termasuk ya alakna sobar, termasuk alakna bersyukur, sehingga masuk tu Haziratul Qudus. Ima usahona secara amaliyah di bulan suci Ramadan. Pabahat membaca ayat nainan di setiap bulan Ramadan.
mampu itantong setelah Ramadan ima hasilna takwa berarti bayohi aso takwa waktu Ramadan adong zikir niya na inan setelah hilang Ramadan tetap idikir ko niya kalimati berarti takwa itu Allah Ta'ala. Mungkin on mayada kaji na dapat isampayon sa burninon, mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au pribadi bahat mangidomo of mana tahu adong salah penyampaian, salah kaji nilehen, salah pengucapan dohot perbuatan selama 1 tahunan kita na mengaji. Mudah-mudahan nian lapang rohani jamaah sesudena mamoopkon. Onpe ben penutupan ni kita baca dulu sada ayat au para yolo ikuti. Nah, tolong kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.